chaque soir à 19h, nous sommes sollicités de tous les 4 coins de la ville par des appels ayant trait au braquage, aux bandits à main armée dans les maisons, aux assassinats. Et chaque fois, je pose la question, pensez-vous que cette sale besogne est l'œuvre de qui? On me dit, ce sont les enfants du quartier. Ce sont nos enfants des environs. Je voulais d'abord dire à la population de Bukavu qu'il n'y a aucune armée au monde qui est en mesure de placer un élément de forces armées ou un élément de police devant chaque maison. C'est impossible. 2. Dans la ville de Bukavu, il n'y a pas des avenues. Quand vous me dites quartier Mungu, hôpital Salama, Nyuma Yakuba ma sœur, je vois c'est en face du stade de l'EDA, mais le reste, il faut passer entre les maisons avec tout ce que cela comporte comme risque. Quand vous me dites que ni Wabilala ou Nengilia ou Materdei, voyez un peu la configuration cadastrale de chez Bilala jusqu'à Materdei. Mais ce qui est étonnant, c'est le fait que tout le monde est unanime que ce ne sont pas les soldats qui font ça. On raconte partout que ce sont des enfants du quartier. Eh bien, que faut-il pour ramener ces enfants du quartier au bon sentiment? Là, j'en appelle à l'implication de Nyumba Kumi, de chaque chef de famille, de chaque maman, de chaque tenancier d'Enganda, de chaque papa et de chaque chef d'avenue et chef de quartier. Ce sont eux qui vont nous aider à dénicher les cachettes de ces personnes qui nous empêchent de dormir, qui nous donnent la mort et qui nous causent des stress de tout genre. Concernant la reprise de cours, quel est le message adressé aux enseignants et aux parents? Concernant la reprise de cours, moi, en tant que maire de la ville et doyen du secteur de l'enseignement, je commence d'abord par rappeler aux parents et aux acteurs éducatifs que nous avons un seul calendrier scolaire pour l'année scolaire 2024-2025. Nous avons un unique calendrier des activités d'évaluation. Donc, tout le temps que nous perdons, c'est en défaveur de nous-mêmes parents et de nos enfants, parce que l'évaluation ne tiendra pas compte de tous ces jours que nous perdons dans des journées sans école. Et qui occasionne ces journées sans école? Ce sont des réseaux sociaux. Quelqu'un vous dit, ne travaillez pas demain, nous allons attaquer Bukavu. Quelqu'un vous dit, n'envoyez pas les écoles, demain, nous allons prendre Bukavu. Depuis qu'on a commencé à annoncer ces nouvelles, Bukavu n'a jamais été attaqué. Les gens qui ont dit qu'ils vont prendre Bukavu, ils ne l'ont jamais fait. Donc, ils le font pour l'unique raison de paralyser les activités. Voilà donc pourquoi les parents doivent être attentifs au message que je leur adresse. Tumeni watoto kumasomo. Acheni watoto wende kushule. Réseaux sociaux ni réseaux sociaux. Balianza mbele asema biko wanakuya ba M23 ukamata watoto na kingufu kumasomo. Ndaweza penda mzazi umoja akuje atuonyeshe, atujulishe kumasomo gani balikamata mtoto na ni mtoto wa nani.
Ile yote ni kusema kuleta woga muroho ya wazazi wasitume watoto kwa masomo. Balileta ingine wazo ya pili kuma reseaux sociaux, asema biko banakamata babijana na kingufu kubabeba kujeshi. Mimi nasema wazi, siku ya meeting muliona pale kwa ya mwisho, general aliomba watoto benye kupenda bajibebe kujeshi. Balijibeba wala bakujibeba? Balijibeba wenyewe tena kwa wingi. Tulijaza kamion 6 ya vijana wanaume sawa vile wanawake wenye wanajipote kandida ku kijeshi. Na sisi wenye kubaki na majambazi majama mwetu, tuwaombe nao wafate wenzabo kujeshi. Tuko na shaba ya kwenda kugomboa utawala wa Kinshasa. Inafaa tuwe na wajeshi, lakini wajeshi wenye kufunzwa, wajeshi wa kweli. Hapana wajeshi wa kusema watapiganisha bunduki na erizi au na ile wanaitaka majane sawa vile mutuzo. Sasa unatia mutuzo chini ya lulimi, lisasha itaukamata. Unatia mutuzo mulikuwa hapa, lisasha itaukamata. Benye kupenda kwenda kujeshi bakuye, bataenda ku centre de formation, batajenga jeshi ya kweli, na ile jeshi ya kweli itasaidia kukombatre ma antivaleur, kukombatre makosa yote yenye yanatuharibishia nchi. Kongo sio nchi mbaya, lakini uongozi njo unatutia tabani. Nitawakumbusha projet RAM. Uongozi ulimetre en place système ya kutukula pesa mu telecommunication. Kila mwenye anauza kainite wanamkula ni mamilioni zezinyenga mabalabala. Nitawakumbusha projet ya 100 jours. Balisema batajenga njia ya Shabunda, njia ya Mwenga, batajenga masomo, batajenga mabarabara na ile pesa za 100 jours, lakini ziliishia mu mikakatano, ziliishia mu mindondo, ziliishia mu masambo na kufungana. Na kwa kuwa ilikuwa kufungana ya complaisance, mnajua vile liisha. Leo balisema watatujengea Allemagne d'Afrique. Ile Allemagne d'Afrique tuko tunashindwa kufika Walungu hapa na gari. Sitasema kwetu Shabunda au Mwenga. Kule ni safari ya mwezi moja au miezi mbili. Hapa Uvira tulikuwa tunaenda asubuhi tunarudi 14h. Leo inakuwa mchana mzima na hautafika. Donc ni ile tunapaswa kukombatre. Leo ilikuwa kwa kupata kazi, yafaa kuwa mmoja kati ya jamaa 2 au 3 zenye zilikamata province ya otage. Leo sisi sote tunaongoza. Nadhani kama ni ile participation équitable ku gestion ya inchi ndio tunapaswa kupigania sisi sote. Hapana kupatia pouvoir kwa wamoja, salaire $100,000, $80,000, $60,000, na mwalimu na jeshi banampatia $80, $240,000 à $280,000 francs. Angalia bitu tunapaswa kuungana kukombatre sisi sote pamoja. Muliona uchaguzi yenye tulifanya hapa, ilikuwa uchaguzi ya miracle. Munaanza 7h, mashini hayakuya, 10h inakuya, kumbi natoka kutumikia mnyumba, 13h inaenda, asa inaenda kwa entretien, kumbi nda tumikia mnyumba ingine, saa 15 inakuya, 18h wanafunga biro. Lakini watakwambia fulani ulishindwa, fulani ulikosa, japo mashini haikutumika. Donc Kongo inagonjwa na ni sisi tunaigonjesha. Ndio sababu inaomba kwa kuleta usalama, kwa kuleta amani, tulete masikilizano, tulete bonne gouvernance, na wakongomani wote watajuir na mali ya Kongo. Meya wa mji wa Bukavu, unakuna ujumbe gani kwa wakaaji kuhusu usalama? Kuhusu usalama mwariri, napasha kuambia wazi kama tunakosa amani.
kila siku ingefika tu 7h30, 8h, 20h, 21h. Mungu wanaanza, Mungu la voix wanatuingilia, Mungu Telecom wanatuingilia, Mungu Bilala wanatuingilia, Mungu Hopital Salama wanatuingilia, Mukukwe wanatuingilia. Unauliza ni banani banabaingilia? Se ni batoto yetu, haiko basoda. Donc zile mabunduki ziko manyumba yetu. Tafadhali tushirikiane na leta ili mabunduki haiko binono ya kutia musombe, ni silaha za kukosesha watu amani. Tafadhali tutie zile silaha ku disposition ya serikali, na wale wa vijana pale ya kwenda wanagandamiza wazazi, kwenda wanatuua busiku, kuua dada zabo na kaka zabo, tafadhali baingia kujeshi. Munajua kama kuko rezo sosio vinapita asema biko wanakamata watoto kwa masomo. Ninaomba yule mzazi mwenye balikamata mtoto wake kwa masomo atujulishe ni masomo gani na jina ya mtoto, tumsaidie kumtafuta. Lakini mimi najua kama ni uongo. Wengine walieleza hapa asema biko banazora babijana kwa barabara magharibi, banababeba kujeshi kwa nguvu. Siku ya meeting pale ku place de l'Independance baliita babijana bajiandikishe kujeshi. J'étais surpris agréablement de voir que des multitudes de jeunes filles et garçons se sont fait enrôler volontairement, contrairement au message d'intoxication qu'on racontait dans les réseaux, qu'on est en train de prendre et de recruter les jeunes gens de force. Donc, le pays nous appartient, et c'est ce que nous avons de plus cher. Nous devons œuvrer pour lutter contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le clanisme, contre le tribalisme. Nous devons mettre en place un système de gouvernance équitable qui privilégie les mérites et non pas mettre le pays entre les mains de 3 personnes auprès desquelles il faut recourir pour accéder à une affectation quelque part. Mulisikia busiku ya jana huko dada mwenye alifariki hapa Kadutu nyuma ya DGI Kadutu pale Croix Rouge. 23h nganda ya bafie ndio wanatenyeri nganda ya ile mapombe za kulevya ovyo. Ule dada pea sonam alifia mule, na bale bafie wakatafuta bende bamutupe muferegi, asema bali ramase un corps sans vie. Ile ni kutafuta kuchafua jeshi kama ni jeshi limuua. Lakini nilipokea mzazi wake hapa, nilipokea chef de quartier hapa, wote walinijulisha kama ni wenzake walikia kumutwala bakenda kumulewesha une jeune fille de plus de 22 ans. Imaginez-vous le reste. Sasa wakati waliona zile pombe na kipagani walimutendea inamuadibisha mwili, mtu anakuwa mkufariki, bakatafuta kwenda kumtupa kumferegi juu ya kusingizia jeshi. Sisi wazazi tujikaze kupiganisha ile kitendo ya maulevi ya ovyo ovyo kati ya vijana wetu. Na imize wa vijana bende kujeshi pale ya kubakia biko bana deranger mu population mu communauté. Kila siku Mungu hakuna amani busiku. Bolo premier leo busiku atukulala. Mukukwe atukulala. Meso nauliza muku munabona se ndio tunabaona na tunabajua ni bagarso ya mukartier. Donc bagarso ya mukartier sila ziko mukartier inakosa tunyo sensibilisation ya kubaomba wazirudishe. Na sisi wakati munatuita mututumie jeshi, nishapana namba yangu biko wananiita, lakini nauliza njia iko wapi? Njia walishazifunga. Sasa mtu mwenyewe kuna silaha ndamkaribia tu mikono mitupu busiku, hata nikiwa na silaha nikaitumia mimi namwangusha, ndapata tena mizigo ya droit de l'homme, société civile, makanisa waliua mtu.
na japo ni nyinyi wenyewe mko mnaita kama ni watoto yetu wanatugandamiza. Basi pour prévenir le pire, autant qu'on s'occupe de la rééducation de nos enfants, de la sensibilisation, d'une formation citoyenne, de manière à ce que nos jeunes gens comprennent que leur place, c'est dans l'armée et la police pour protéger nos familles. Sijui unakuwa na neno lingine la kuongeza? Neno la kuongeza ni kusema kila mtu iko responsable d'abord ya sécurité yake yeye mwenyewe. Wakati banasema kusikue maatroupement, wao wanafanya maatroupement, ile inashirikisha sheria ya jeshi. Wakati banasema watu warudi pa wakati, wao wanabakia munganda mpaka 22h 23h, ile inasema unafanya makosa wewe peke unajikosea na unajitia na security. Tulisema na bamotar, batoto yetu wa motar, ba membre yetu wa motar, ba camarade yetu wa motar, basitembe mu boulevard principal, batembe mu ma axe secondaire. Atakaye kamatika mu boulevard atashikwa na moto itakuwa sezi, na pahali ya kutafuta rasio ya kulisha jamaa atatafuta amande ya kurekipere moto, na ile italeta uadui ya burebure kati ya sisi na wamotar. Tulisema wasisirkile après 20h. Tulisema basikatilize maron point. Tungali tunajifunza. Dans 2 semaines tutarudilia tena mkikao na association zabo kuona namna gani tutaweza kurenforcer au kualléger mipango yenye tunashika juu yao. Tusikilizane, tuongee kusudi tujenge. Lakini tukaendelea kusukumana tukaendelea kutokusikilizana, italeta fujo. Ndio maana bwana journalist, mimi nakuomba ufasirie mulugha zote kusudi raia wasikie kama kutii sheria haiko utumwa. Bangala wanasema kotosa ezabo umute. Ona ule dada mwenye anda fia munganda ya Masapilo, ya Malutuku, ya Mabitu na 22h. Eske hangetoka ile hasara ingemufikia? Na kama kifo kiliandikwa, tafadhali kifo ya normal ikukute munyumba, pali ende ukuta munganda ya bafie pale ku stade monument de martyrs nyuma ya DGI, pale ku nganda ya banamuke ndio wanatia pombe, banafanya vyao pale. Kiana mwenye anaingia pale anaona kia mtema kuni, si vitu ya nguvu hiyo. Hata ndio le 8 mars yenyewe ile sinaharibika.